काली पूजा आउ अल्प दिन बाकी थाए। तेणु महादेव कृष्ण को कहिले, प्रभु कृष्ण काली पूजा आउ अल्प दिन रहिला, आमे एथर काली पूजा को बहुत धूमधाम रे पालन करिबा और समग्र स्वर्ग लोक को बहुत सुंदर सजाइबा, जहा द्वारा माँ काली प्रसन्न होई आमको आशीर्वाद करिबे। आपण ठीक कहिले प्रभु, एथर पूजा एते धूमधाम रे करिबा जे जेमिति एहा इतिहास रे फर्द होई रहिजिबो। हौ एबे आउ विलंब न करी चालो ए खबर समग्र देवलोक रे कहिबा। एपरी दुई प्रभु कथाबार्ता हेले, ए पाखरे दुईटी भूत कथा हेले। आबे सांग बिजू, ए देवता माने काहींकी एते शक्तिशाली, काहींकी तांको पाखरे एते शक्ति अछि जहा द्वारा से हमकु हराई देउछंती? कोन एभलिया शक्ति आमे पाई परिबा नाही? अरे सांगो राजू, देवता माने अनेक तपस्या करी वरदान पाइछंती, जहा द्वारा से माने अधिक शक्तिशाली हेले आमे तो तपस्या करी पारिबा नाही, तेणु आमे किपरि शक्तिशाली हेबा? से दुई जण एतिकी कथाबार्ता होइछंती कि नाही, हठात सेठारे शैतान देव प्रकट हेले ओ कहिले, अरे बिजू और राजू, आमे निश्चित शक्ति पाई परिबा। देखो, अन्य भगवान को तपस्या कले से बहुत दिन पर प्रसन्न होते, हेले केही भी केबे काली मां को तपस्या किंबा पूजा करी नाहंते। एमिति रे आउ अल्प दिन पर काली पूजा, चलो आमे समस्त मिसे ए काली पूजा को धूमधाम रे पालन करिबा एवं तापरे काली मां प्रसन्न होई आमको वरदान देबे। एहा सुनी बिजू और राजू बहुत खुशी होई गले। हेले भूत मानकर कथा प्रभु जमदेव शुणुथिले, तेणु से कहिले, अरे ये तो बड़ अनिष्ट हेबाकू जाउछि। ए भूत माने जदि माँ काली को प्रसन्न करंती ताहले अनेक शक्तिशाली होई जिबे एवं तापरे सेमाने देवलोक ओ धरा पृष्ठरे राज करिबा सह अनेक अत्याचार करिबे, तेणु मते किछि गोटे करिबाकू पड़िबो। प्रभु एपरि कही निज गृह को पलाई आसिले। एतिकी बेले हठात सेठारे प्रभु कृष्ण प्रकट हेले ओ कहिले, अरे प्रभु जमदेव, मु ओ महादेव कथा होइछु एथर काली पूजा बहुत धूमधाम रे पालन करिबु बोली, तेणु आपनकु अनुरोध आपण आसी आम स्वर्ग को सजाइबा कार्य रे साहाय्य करिबे। प्रभु, काली पूजा बहुत धूमधाम रे हेबो, एथिरे कोनोसी संदेह नाही, हेले आम स्वर्ग प्रति आसुथिबा एक बड़ विपद को किए अटकाइबो? अरे जमदेव, आपण को विपद कथा कहउचंती? मु तो किछि बुझी पारुनी, दया करी मते सबु कथा खोलिकी कुहंतु। एहा सुनी जमदेव सबु कथा गोटी गोटी करी प्रभु कृष्ण को कहिले। हेले एकथा को प्रभु कृष्ण मजारे नहीं गले ओ कहिले, प्रभु जमदेव, से भूत मानक मुंड काम करू नथिबो, सेमाने एपरी मजारे कथा हेउथिबे। आपण देखिबे सेमाने किछि भी पूजा करिबे नाही एवं माँ काली मध्य तांकु वरदान देबे नाही। आपण एकथा को बेसी भाबंतु नाही एवं चिंता मुक्त होई आमको पूजा काम रे साहाय्य करंतु। एपरी कही प्रभु कृष्ण सेठारु अदृश्य होई गले। हेले जमदेव एकथा को जमा भी मजारे ग्रहण करि पारु नथिले, तेणु से कहिले, अरे मो कथा को सिना प्रभु कृष्ण मजारे उड़ाई देले, हेले मते लागुछि आगो को एक बड़ विपद आसी पारे। ए पाखरे राजूभूत तार स्त्री पाखकु जाई कहिला, अरे प्रियतमा, गोटे कथा जानिले तमे पूरा खुशी रे गदगद होई जिवो। अरे स्वामी, के कथा आगे कुह, तापरे मु खुशी हेबी। अरे प्रियतमा, एथरो आमे काली पूजा बहुत धूमधाम रे पालन करिबा, जहा द्वारा माँ काली प्रसन्न हेबे एवं आमको शक्ति देबे। आमे शक्ति पाइबा परे देवलोक ओ धरा पृष्ठ रे राज करिबा राज। अरे स्वामी, आमे शक्ति पाइबा ए कथा भाबिला बेलको मते बहुत खुशी लागुछि, तेणु पूजा पाई जहा भी कार्य मु तुमको साहाय्य करिबी, बस आमे खाली शक्ति पाइबा दरकार। एपरि भाबे कथा होई भूत माने गाँ सजाइबारे लागिले। एसबु दृश्य जमदेव देखि कहिले, अरे एबे विपद बढ़िबारे लागिलानी,
मु प्रभु कृष्ण को कहली से मो कथा को मजारे नहीं गले तेणु मते एबे महादेवंको पाखरे ए सबु कहिबाकू पड़िबो। एपरि कही प्रभु जमदेव महादेवंको पाखरे प्रकट हेले ओ सेठी पहुंची जहा भी किछि होईछि ओ देखितिले सबु कथा कहिले। एहा सुनी महादेव बहुत जोरे रागी गले ओ कहिले जमदेव तमे ठीक समय रे एठाकू आसीच ए भूत मानकर एते साहस से आम विरुद्ध रे काम करूछंती तेणु आम समस्त देवतांकू एकत्रित कर आमे एबे से भूत मानक सह युद्ध करिबा। महादेव एतिकी कहिबा परे जमदेव समस्त देवतांकू धरी भूत मानक गाँ रे पहुँचिले। सेठी पहुँचिबा परे जमदेव कहिले हई रे मूर्ख भूत तमे एबे पूजा बंद करो नहले एबे आम हाथरू मरिबा पई प्रस्तुत होई जाओ। हई रे देवता माने तम पाखरे अधिक शक्ति अछि बोले तमे कोन भाबुच आमको डराई देब बोले यह कदापि संभव नुह आमे तुमको डरू नाहु। यह सुनी देवता माने रागरे युद्ध करने को जाउथिबा बेले सेठारे प्रभु कृष्ण माँ काली को नहीं प्रकट हेले ओ कहिले अरे रही जाओ एवं ये झगड़ा करिबा बंद करो। अरे देवगण तमे तो सबु कथा बुझी पारो हेले बिना कारण रे ए भूत मानक सह झगड़ा करूच काहींकी कौन ठीक ओ कौन भूल ताहा विषय माँ काली भल भावे जानिछंती। जे भल कार्य करिबो से आशीर्वाद पाइबो ओ जे खराब कार्य करिबो ताकू शास्ति मिलिबो एवं एपरी दिन अधिका पूजा कले माँ काली प्रसन्न हेबे नहीं बरं भल कार्य कले से प्रसन्न हेबे। एकथा सुनी देवता माने बुझी पारिले जे सेमाने केते बड़ भूल करुथिले। एहा बुझी पारी सेमाने सेठारु पळाइले एवं तापरे खुशी रे काली पूजा पालन। एकदा गोटिए भूत खाद्य खोजी खोजी आसी माधवपुर नामक गोटिए गाँ रे पहुँचिला ओ देखिला सेठारे बहुत लोक अछंती। एहा देखि कहिला अरे एठारे तो अनेक मनीष रहउचंती जाउछि यांक भितरु गोटे मनीष को धरिके खाइबे हेले जदि यांक भितरु जनको मारिके खाए ताहले अन्य गाँ लोक एठारु दौड़िके पलाइबे ओ गुणिया को डाके मते बंधीन करिदेबे तेणु मते किछि गोटे उपाय खर्च करे यांको समस्त को खाइबा को पड़िबो। एपरी कही भूत किछि बाट आगकू जाइछि हठात देखिला किछि लोक जगन्नाथ मंदिर पाखरे छिड़ा होइचंती। हे प्रभु जगन्नाथ मु बहुत दुखी मनीष मोर घरे खाइबाकू किछि भी नहीं मु सबु बेले खटिकी टंका रोजगार करूछि तेणु मो पुअरो गोटे चाकिर कराई दियो प्रभु। हे प्रभु जगन्नाथ मो पुअर देह बहुत खराब ताको अनेक डाक्तर देखाई अनेक मेडिसिन देलिनी हेले से ए पर्यंत ठीक होइनी दयाकरी आपण आशीर्वाद करंतु जेमिति मो पुओ शीघ्र ठीक हो जिवो प्रभु। एसबु दृश्य भूत देखी ता मनरे गोटिए बुद्धि जुटिला तेणु से कहिला अरे प्रत्येक लोकंकर किछि ना किछि समस्या अछि ओ से समस्यार समाधान करिबा पई जगन्नाथ मंदिर पाखकू आसुचंती ओ जगन्नाथ मंदिर पाखरे निज दुख जणाउछंती तेणु मु जगन्नाथଙ୍କ रूप धरी ए लोकंक पाखकू जिबे ओ तांको समस्यार समाधान करिबाकू कहि गोटे गोटे मारिके खाइबे। भूत एपरी मने मने उपाय भाबी रहिला एवं ता पर दिन सकाळ हेबा परे मंदिर पाखकू आसिला ओ देखिला अनेक लोक मंदिर पाखरे रुंडित होइचंती। से एई मौकार फायदा उठाई सेठारु अदृश्य होइगला एवं जगन्नाथଙ୍କ रूप धरी लोकंक सामने प्रकट हेला। एहा देखि गाँ लोक माने आश्चर्य होइगले। एसबु दृश्य देखि राजू नामरे गोटे लोक कहिला हे प्रभु जगन्नाथ आपण आमको देखा देले तेणु आम जीवन धन्य होइगला। प्रभु देख मु आपनकु सबु बेले मो दुख कथा जणाए आपण जानिछंती मु केते गरीब तेणु मोर सहाय्य कर प्रभु। अरे ओ भाई तमे कोन खाली जगन्नाथ को तम दुख जणाओ मु मध्य जणाए तेणु प्रभु प्रथमे मो समस्यार समाधान करिवे ओ तापर जाई जहर सहाय्य करिबा कथा करिवे तेणु प्रभु आपण मो साथी मो घर को चलंतु। अरे अरे तमे दुई जन कोन आइल नाथिया
प्रभु खाली तमर दुख शुणिबे मु भी प्रभु को मो दुख जनाऊची से मध्य मो समस्यार समाधान करिवे तापरे जाई तमर साहाय्य करिवे। यह सुनी भूत मने मने भाविला हौ रे तमे केते झगड़ा लागिबा कथा लाग मु तुम समस्त को मो पेटर भोजन करिवे खाली किछि दिन अपेक्षा कर। भूत एपरी भाबी कहिला अरे मोर प्रिय वत्स माने तमे एपरी निज निज भितरे झगड़ा लागनी मु तुम मानक समस्यार समाधान करने आसीछि तेणु जेते पर्यंत तुम समस्या समाधान होइनी सेते पर्यंत मु कुआडे जीविनी। भूत ठारू एपरी कथा सुनी सबु लोक खुशी होइगले ओ भूत को रहिबा पाई गाँ रे गोटिए घर देले। आज ए मूर्ख लोक को छाड़ी देले तेणु आज गोटे दिन मो भोक को चापिकी रखिदेबे ओ काली हेबा परे गोटे गोटे लोक को नहीं मारिके खाइबे। भूत एपरी कही रहिला एवं ता पर दिन सकाळ हेबा परे भूत रहितिबा घर सामने लोकंकर लाइन लागिला। लाइन अनुसार मधु नाम गोटे लोक आगे भूत पाखक गला ओ सेठारे पहुंची कहिला हे प्रभु जगन्नाथ मो चाष जमी रे जमा भी चाष हेउनी तेणु मो पाखरे खाइबा पाई किछि भी खाद्य नाही किंबा चलिबा पाई टंका नाही तेणु आपण मो चाष जमी ठीक करिबा सह मते अनेक टंका दियंतु जेमिति मु मला पर्यंत बसिकी खाइले भी सरिबो नाही। एहा सुनी भूत तार प्रकृत रूप को आसिला ओ कहिला अरे मूर्ख मनीष तू कौन भाबिलो मु हेउची तुम भगवान मु हेउची गोटे भोकिला भूत जे तते एबे एठारे खाइबो ओ तापरे अन्य गाँ लोकन को खाइबे। भूत एपरी कही सेठारे मधु को मारिकी खाइला ओ एपाखरे लाइन रे थिबा लोक माने कथा हेले अरे एते समय हेबो से मधु बाई गलानी ए पर्यंत आसुनी कहीं लगुची सेटा बोधे लोभियाटा आज तार सबु समस्यार समाधान करिकी आसीबो। लोके एपरी कथबार्ता होइचंती कि नाही सेटारे भूत जगन्नाथ को रूप नहीं आसिला ओ कहिला अरे ए गाँ वाला से मधु मते तार अनेक समस्या कहिला तेणु ता समस्यार समाधान पाई मु ताकू माँ लक्ष्मी को पाखकू पठाइछि से आसु आसु काली होई जिवो तेणु तमे सबू आजी पळाओ काली की आसीबो। भूत एपरी कही तार रूम भीतर को पळाई आसिला ओ कहिला एते दिन परे आज गोटे मनीष खाई मते बहुत खुशी लागिला आज तम पेट परी गला हो एबे जाउचे खाद्य हजम करिबा पाई सोई पड़िबे ओ काली हेबा परे आउ गोटे मनीष को खाइबे। भूत एपरी कही रहिला एवं ता पर दिन सकाळ हेबा परे पूर्व दिन परी अनेक लोक पुणी भूत घर सामने लाइन देले एवं भूत मध्य मनीष खिया कार्य लगी पड़िला। माधवपुर ठारू किछि दूर रे गोटिए गाँ थिला से गाँ रे रमेश नाम रे गोटिए वृद्ध लोक प्रभु जगन्नाथ को बहुत भक्ति रे पूजा करे से माधवपुर रे प्रभु जगन्नाथ आसीचंती सुनी बहुत खुशी होई गला ओ तार स्त्री को कहिला अरे संगीता सुनुच आरो गाँ माधवपुर को प्रभु जगन्नाथ आसीचंती एवं से लोक मानकू साहाय्य करूचंती तेणु मु सेठाकू जाउची एवं प्रभु को मागिबी आम हजी जाइथिबा पुओ को फेराई देबे। एपरी कही रमेश सेठारू पळाई आसिला माधवपुर पाखकू ओ सेठारे पहुंची देखिला बहुत लोक निजर समस्या नहीं प्रभुंको पाखरे लाइन देइछंती। एहा देखि से कहिला अरे मो परी अनेक दुखी लोक प्रभुंको पाखकू तांकर समस्यार समाधान पाई आसीचंती एते लोकंकु देखि मते लागुची मो पाली आजी पड़िबो नहीं तेणु मु जाउची एठारू पळाइबी ओ राति रे आसीबी सेते बेले केही भी नथिबे एवं मु सेते बेले प्रभुंकु मो दुख जणाइबी। एपरी कही रमेश सेठारू पळाइला एवं राति हेबा परे रमेश भूत रहुतिबा घर पाखकू आसिला ओ देखिला सेठारे गोटे भी लोक नाहंती। एहा देखि से कहिला अरे बा एठारे तो केही भी लोक नाहंती एइटा हेउची ठीक समय मु जाउची प्रभुंकु एकला मो दुख जणाइबी। एपरी कही रमेश जेमिति रूम भीतर को जाइछि देखिला जहाकू गाँ लोक जगन्नाथ कहउचंती प्रकृत रे से गोटिए भूत
କାରଣ ତାର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଆଇନାରେ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ରମେଶ କହିଲା, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ଭୂତ, ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପ ନେଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ବନଉଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏ ବିଷୟରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବି ଓ ସେ ତତେ ଗୁଣିଆ ଡାକି ମାରିଦେବେ। ଆରେ ମଣିଷ, ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଜାଣିପାରିଲୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ବି ମୋ ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଦେଖିଛେ ସେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିନି। ତେଣୁ ତୁ ମୋ ହାତରୁ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯା। ଭୂତ ଏପରି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ରମେଶ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକଟ ହୋଇ କହିଲେ, ହଇରେ ମୂର୍ଖ ଭୂତ, ତୁ ବହୁତ ମଣିଷକୁ ମାରିଦେଲୁ। ଏବେ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତକୁ ମାରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ହାତରୁ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯା। ପ୍ରଭୁ ଏପରି କହି ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ସେଇଠି ଭୂତକୁ ମାରିଦେଲେ। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ରମେଶ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। ରାଜୁ ତାର ଜେଜେ ପାଖରେ ବସି ଗପ ଶୁଣୁଥିଲା। ଜେଜେ ଜେଜେ, ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗପଟେ କୁହ, ମୁଁ ଶୁଣିବି ଓ କାଲି ଯାଇ ଆମ ସ୍କୁଲରେ କହିବି। କାରଣ କାଲି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଗପ କମ୍ପିଟିସନ ହେବ। ହଉ ଶୁଣୁ। ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ରାଜା ଥିଲା ଓ ତାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଟେ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ରାଜା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଦେତେରିକି, କାଲି ସେଇ ରାଜାରାଣୀ ଗପ କହୁଛ? ତମ ପାଖରେ କାଲି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗପ ଅଛି ନା କଣ? ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଗପ କୁହ। ଆରେ ଗପ ମାନେ ତ ଏଇ ରାଜାରାଣୀ ଗପ। ଆଉ ମୁଁ ତତେ ନୂଆ ଗପ କୋଉଠି ଆଣିକି ଦେବି? ହଉ କହିଲୁ କହିଲୁ, ତୁ କିପରି ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଜେଜେ, ଆଜି ଏମିତି ଗପ କୁହ ଯେମିତି ତାହା ନୂଆ ହୋଇଥିବ, ମାନେ ତାକୁ କେହି ବି ଶୁଣି ନଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ତମ ପାଖରେ ଏମିତିକା ଗପ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ସତ ଭୂତ କଥା କୁହ। ଏଇ ସତ କଥାରୁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଗୋଟେ ଭୂତ କଥା। ମୁଁ ତତେ ଆଜି ମାଦଳ କଥା କହିବି, ଯାହା ମୋ ସାଥିରେ ଘଟିଥିଲା। ଜେଜେ, ମୁଁ ତ ଡାହାଣୀ ଚିରୁକୁଣି ଶୈତାନ ଶୁଣିଛି, ହେଲେ ଏବେ ଇଏ ମାଦଳ କଣ ଓ ସେଟା କି ପ୍ରକାର ଭୂତ? ମାଦଳ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ କିଛି ବି ନଥିବ, ଖାଲି ତାଙ୍କର ଶରୀର ଗଡ଼ୁଥିବ। ଯଦି ତା ହାବୁଡ଼ରେ କିଏ ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତ ଶୁଣ, ମୁଁ ଓ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଥରେ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲୁ। ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମାଦଳ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସିଲା। ବାସ୍ ଆମର ଖାଲି ବେଳ ଭଲ ଥିବାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ। ଜେଜେ, ଏବେ ବି କଣ ମାଦଳ ଅଛନ୍ତି ନା ତାହା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲାଣି? ଆରେ ରାଜୁ, ଯୁଗ ଯେତେ ଆଗକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଭୂତ ପ୍ରେତ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ବାସ୍ ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଦେଖି ବାହାରନ୍ତି। ଏପରି ଭାବେ ରାଜୁ ତାର ଜେଜେଠାରୁ ଗପ ଶୁଣିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ି ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ସକାଳ ହେବା ପରେ ରାଜୁ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଥିଲା। ଆରେ ସନ୍ତୋଷ, ତୁ କଣ ଆଜି ଏତେ ଖୁସି ଥିବା ପରି ଲାଗୁଛୁ? କଣ ହୋଇଛି କି ତୋର? ଟିକେ ତ ଖୁସିର କାରଣ ଆମକୁ କହିବୁ କି? ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଖୁସି ବୋଲି କଣ, ମୋ ବାପା ଆଜି ଆସିବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନ ଟିକେ ଖୁସି ଅଛି। ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ତୁ ପା କହୁଥିଲୁ ତ ଜେଜେ କଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭୂତ କଥା କହିଛନ୍ତି ବୋଲି। କହିଲୁ କହିଲୁ ସେ ଭୂତ କଥା। ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଜେଜେ ମତେ କାଲି ରାତିରେ ମାଦଳ କଥା କହୁଥିଲେ ଓ ମାଦଳ ମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ହାତ ଗୋଡ଼ କିଛି ବି ନଥାଏ, ଖାଲି ତାଙ୍କର ଗଣ୍ଡିଟା ଗଡ଼ୁଥାଏ ଓ ଏବେ ବି ସେ ମାଦଳ ଅଛନ୍ତି। ଏପରି ଭାବେ ରାଜୁ ତା ଜେଜେ କହିଥିବା ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ି ରାତି ହୋଇଗଲା ଓ ଏଠାରେ ସନ୍ତୋଷ ବାପା ମନୋଜ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଏକ ଗାଡ଼ିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ହେଲେ ସେ ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ନ ମିଳିବାରୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ଧେତ୍ ତେରିକି, ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ହେବ ଅପେକ୍ଷା କଲିଣି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଆସିନି। ତେଣୁ ମୋତେ ଚାଲି ଚାଲି
आम गाँ को जीवाकू पड़िबो। एमितिरे एठारू आम गाँ 3 किलोमीटर हेबो। तेणु मु शीघ्र जाई घरे पहुंची जीवी। एपरी कही मनोज आगकू बढ़िबारे लागिला। से चाली चाली रास्ता पार करी गाँ रास्ता धरिला। से गाँ रास्तारे चाली चाली किछि बाट जाइछि तार गोड़ जोरे बिंधिला। तेणु से गोटे जगार छिड़ा होईगला। अरे दिन सारा आज ट्राभेल करी करी एमितिरे मो देह भल लागुनी। हेले एबे चाली चाली मो देह थरुची। हौ एठारे टिके विश्राम नहीं तापरे पळाइबी। से एपरी कहिछि कि नाही हठात तार नजर पड़िला किछि दूरରୁ गोटे काठ गंडी परी कौन गड़ी गड़ी आसुछि। एहा देखिबा मात्रे मनोज टिके डर डर होई कहिला, अरे सेटा कोनटा काठ गंडी परी गड़ुछि? एटा ओ मादल नुह तो? जदि एहा मादल होइथिबो ना ताहले आजि मोर बेळ खराब होई जिवो। तेणु मते टिके भलरे देखिबाकू पड़िबो से जिनिसटा कोन। एपरी कही मनोज टिके भलरे देखिबाकू चेष्टा कला ओ देखिला सेटा गोटे मादलटा। एहा देखि मनोज डर डर रे कहिला, अरे मादल, अरे एटा आम गाँ को कुआडू आसिला? एटा जदि एबे मते देखि दिए ना ताहले आजि मोर शेष दिन होई जिवो। तेणु मते एठारू शीघ्र जिबाकू पड़िबो। एपरी कही मनोज सेठारू पळाई आसिला एवं घरे पहुंची गला ओ एपाखरे घरे तार स्त्री ओ पुओ ताकू अपेक्षा करिथिले। से पहुंचीबा परे संतोष कहिला, अरे बापा तमे घर को पळाई आसिल। हौ एबे मो पाई कोन आनिछ दियो। हेले बापा तमे सकाळे आसीतांत, हेले एते राती रे घरे पहुंचिलो काहेकि? अरे नाई नाई किछि नाई, बस गाड़ी पाइली नाही आम गाँ को आसीबा पाई। तेणु आसीबा विलंब होई गला। हौ राती बहुत हेलानी, तू जा एबे सोइबू। काली सकाळ हेले आमे तोर मोर कथा हेबा। एहा सुनी संतोष जानी पारिला जे ता बापा ताकू किछि लुचाउछंती बोली। तेणु से सेठारू पळाई आसी गोटे जगारे लुचि तार बापांको कथा सुनिला। अरे स्वप्ना बुझिलो ना, मु आजी आसिला बेले मो साथीरे गोटे बड़ अघटन घटिला। मो बेळ भल थिबारु मु बंची गली, नहले आजी मु मरी जाइथांती। कारण मु आसिला बेले आजी गोटे मादल देखिली। एसबु कथा सुनी संतोष डरी गला ओ कहिला, अरे मो बापा मते एई कथा लुचाउथिले। से आसिला बेले गोटे मादल देखिले। ताहाले राजू जेजे सत कहूतिले एबे भी मादल अछंती बोली। तेणु मते ए विषय रे मो सांग मानक पाखरे कहिबाकू पड़िबो। एपरी कही से रहिला एवं ता पर दिन तार सांग माने सबु एकाठी करी बसिले। एतिकी बेले राजू देखिला संतोष मुह टिके डर डर देखा जाउछि। तेणु से कहिला, आबे संतोष तू तो काली बहुत खुशी दिलु, कारण तो बापा आसी थांते। हेले आजी एपरी मन दुख ओ डरिला परी रहिचु काहेकि? कोन तोर बापा आसिले नाही कि? अरे सांग तो जेजे ठीक कहूतिले रे। एबे भी आम एरिया रे भूत प्रेत अछंती। कारण मो बापा काली फेरिला बेले गोटे मादल देखिले। खाली तांकर बेळ भल थिबारु से बंची गले। एहा सुनी समस्ते आश्चर्य होई गले एवं राति हेबा परे संजय ओ विजय नई पाखकू माछ धरिबाकू आसीथिले। अरे सांगो आगुरु नई रे बहुत माछ थिले। खाली जाल गोटे खेप पकाइले 1 किलो लेखाए माछ पड़ी जाए। आउ जदि जड़े बंशी नहीं नई को माछ धरिबाकू आसे ताहले अधे घंटे भितरे से बहुत माछ धरी पकाए। हेले एबे नई रे जमा भी माछ नाही। दिन रे बंशी पकाई पकाई माछ पड़िला नाही। तेणु रातिर आसीची बंशी पकाई माछ धरिबाकू। हौ हौ संजय भाई आउ बेसी कथबार्ता न करी एबे माछ धरिबा कार्य रे लागि पड़। जेते शीघ्र माछ धरिबा सेते शीघ्र एठारु जिबा। जदि आमे विलंब करिबा ताहले मु शुनिथिली कुआडे एठारु मादल बाहरुची बोली। जदि आमे ता हाबुडरे पड़ी जिबा ना ताहले आजी हमर मरिबाटा फाइनल होई जिवो। विजय एपरी कहिछि कि नाही हठात ताकू गोटिए अजीब आवाज सुबिला। सते जेमिति गोटिए काठ गड़टे गड़ी गड़ी आसुछि। एहा सुनिबा मात्रे विजय बहु जोरे डरी गला ओ तापरे कहिला, अरे ओ संजय भाई देखुछि तो किपरि गोटे आवाज सुबुछि। एमिति लागुछि किछि गोटे गडुछि। भाई एठाकू मादल आसिलानी कि?
ଆବେ ପାଟି ଚୁପ୍ କର। କହିଲା କଣ ନା ମାଦଳ କୋଉଠି କଣ ଶୁଣିକି ଆସୁଛି ଓ ଏଠାରେ ଆସି ଗପ କହୁଛି। ଆରେ ଏ ଯୁଗରେ ମାଦଳ କୁଆଡୁ ଆସିବ? ଏସବୁ କାହାଣୀରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ସଞ୍ଜୟ ଏପରି କହିଛି କି ନାହିଁ ହଠାତ୍ ବିଜୟର ନଜର ପଡ଼ିଲା କିଛି ଦୂରରୁ ଗୋଟିଏ ମାଦଳ ଗଡ଼ିକି ଆସୁଛି। ଏହା ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେ କହିଲା, ଆରେ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଦେଖ, ଆଗରେ ମାଦଳ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ପଳାଇବା ଚାଲ, ନହେଲେ ସେ ମାଦଳଟା ଆମକୁ ମାରିଦେବ। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସଞ୍ଜୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଅନାଇ ଦେଲା ଓ ଦେଖିଲା ସତକୁ ସତ ଗୋଟିଏ ମାଦଳ ଗଡ଼ିକି ଆସୁଛି। ଏହା ଦେଖି ସେ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ସେଠାରୁ ପଳାଇବାରେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ଏକଥା ଗାଁ ସାରା ବ୍ୟାପିଗଲା। ତେଣୁ ଗାଁର ଦୁଇଟି ଲୋକ ମାଧବ ଓ ରାଘବ କଥା ହେଲେ। ଆରେ ରାଘବ, ତୁ ଶୁଣିଲୁ ନା ନାହିଁ? କାଲି ରାତିରେ ସଞ୍ଜୟ ଓ ବିଜୟ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ନଈ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଓ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ମାଦଳ ବାହାରିଲା। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେ ମାଦଳର କୁଆଡ଼େ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଖାଲି ତାର ଶରୀର ଗଡ଼ୁଥାଏ। ଆରେ ତତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ତୁ କ'ଣ ଖାଲି ଏକଲା ଏକଥା ଶୁଣିଛୁ? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଶୁଣିଛି, ହେଲେ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଏହା ସତ ବୋଲି। କହିଲୁ ଏ ଯୁଗରେ ଚୋର ଡକାୟତ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ମାଦଳ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବେ? ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେଠାକୁ ସନ୍ତୋଷ ଆସି ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା ଓ ସେ କହିଲା, ଆରେ ରାଘବ ଦାଦା, ଏକଥା ସତରେ ସଞ୍ଜୟ ଦାଦା କେବେ ମିଛ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଏମିତିରେ ବି ସେ ମାଦଳକୁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ବାପା ଦେଖିଥିଲେ, ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କାହାକୁ କହୁନଥିଲେ। ଆରେ ସନ୍ତୋଷ, ତୁ ତ ଛୋଟ ଛୁଆଟା, ଭୂଇଁରୁ ବାହାରିନୁ, ତାପରେ ବି ଏକଥା କହୁଛୁ। ବେଶୀ ପାଟି ନ କରି ଏଠାରୁ ପଳା, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ଲଗେଇବି। ଏଡ଼ିକି ଖଣ୍ଡେ ଛୁଆ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ଗପ କହିଲା। ଏହା ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ସେଠାରୁ ରାଗରେ ପଳାଇ ଆସିଲା ଓ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗାଁ କଥା ଶୁଣିଲଣି ନା ନାହିଁ? କାଲି ରାତିରେ ମାଦଳ ବାହାରିଥିଲା ଓ ସେ ମାଦଳକୁ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଓ ବିଜୟ ଭାଇ ଦେଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ରାଘବ ଦାଦାଟା ଏତେ ହାରାମି, ସେ ଜମା ବି ମାଦଳ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। ଯେଉଁଦିନ ମାଦଳ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିବ ସେଦିନ ସେ ବୁଝିବ ସତରେ ମାଦଳ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜୁ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଶୈତାନିକ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା। ତେଣୁ ସେ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗାଁରେ ବହୁତ ଲୋକ ମାଦଳ ଦେଖିଲେଣି, ହେଲେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଦଳ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଚାଲୁନା ଆଜି ରାତିରେ ମାଦଳ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଓ ସେଠି ମଜା କରିବା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଦେଖ, ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଏପରି ଜମା ବି କରନା, କାରଣ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୋର ଜୀବନ ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ତୁ ଯା ନା। ସାଙ୍ଗ ସନ୍ତୋଷ, ତୋର ସେ ଡର ଗୁଣ ଗଲାନି। ଆରେ ଭାବ, ମାଦଳ ଦେଖିବା, ଜୀବନରେ ଟିକେ ମଜା ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ହଉ, ତୁ ଯଦି ଡରୁଛୁ ତାହେଲେ ତୁ ନ ଯା, ମୁଁ ଓ ରାମ ଓ ରଘୁଆ ଦାଦା ମିଶି ଯିବୁ। ଏହା ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଜାଣିଗଲା ଯେ ଏମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଏମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମନରେ ଉପାୟ ଭାବିଲା ଏବଂ ରାତି ହେବା ପରେ ରାଜୁ, ରାମ ଓ ରଘୁଆ ନଈ ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ ଦେଖିଲେ ସେ ଜାଗା ପୁରା ସୁନସାନ। ମାନେ ମାଦଳ ତ ମାଦଳ, ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ବି ଦେଖାଯାଉନି। ଏହା ଦେଖି ରଘୁଆ ମଜାକ ଉଡ଼ାଇ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ବି ମାଦଳ ନାହିଁ ବୋଲି। ଏ ଗାଁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ମିଛୁଟାରେ ଏପରି ହାଲ୍ଲା କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆରେ ଏ ମାଦଳ, ତୁ ଯଦି ସତରେ ଅଛୁ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସ, ଆମେ ତତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆରେ ରାଘବ ଦାଦା, ଦୟାକରି ଏପରି ମାଦଳକୁ ଚିଡ଼ାଇଲା ପରି ଡାକନି। ଯଦି ସେ ସତରେ ଥାଏ ନା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ମାରିକି ଖାଇଯିବ। ଆରେ ରାଜୁ, ତୁ ଜମା ବି ଡର ନା, ମୁଁ ପରା ତୋ ସାଥିରେ ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମାଦଳ ଫାଦଳ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏ ଗାଁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ମୂର୍ଖ ବନାଉଛନ୍ତି। ରାଘବ ଏତିକି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ମାଦଳ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ଏହା ଦେଖି ତିନି ଜଣ ଯାକ ଡରରେ ଥରିଲେ, କାରଣ ସେ ଯାହାକୁ କେବେ କାହାଣୀରେ ଶୁଣିଥିଲେ ଆଜି ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିଲେ। ଏହା ଦେଖି ରାଜୁ କହିଲା, ଆରେ ମାଦଳ ଭାଇ, ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତତେ ଡାକି। ଆମେ ଏଠାକୁ ତତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଓ ଏବେ ଦେଖିଦେଲୁ। ତେଣୁ ତୁ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ନ କରି ଆମକୁ ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ଦେ। ଏହା ଶୁଣି ମାଦଳ କହିଲା, ଆରେ ହେ ମୂର୍ଖ ପିଲାମାନେ, ତମେ ମତେ ଖେଳନା ଭାବିଲ ନା କ'ଣ? ମତେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଡାକିବ ଓ ଦେଖିକି ପଳାଇବ। ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି ମାନେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଇବି। ମାଦଳ ଏତିକି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ରାଜୁର ଜେଜେ ମାଦଳ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା,
ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଦଳଟି ସେଇଠାରେ ମରିଗଲା। ପ୍ରକୃତରେ ରାଜୁ ଜେଜେକୁ ସନ୍ତୋଷ ଡାକିକି ଆଣିଥିଲା। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏ ଗପରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ସଦାବେଳେ ବଡ଼ ସାନଙ୍କ କଥା ମାନିବା। एकदा गोटे भूत बाटबणा होई जंगल रे बुलुथिला। से बुली बुली थकी जाई गोटे जगार रहीगला। अरे मु 2 दिन हेबो ए जंगल रे फसी जाइछि ओ घर को जीवा बाट पाउनी। जदि एपरि आउ किछि दिन एठारे रुहे ताहले मु मरिबाटा फाइनल होई जिवो। अरे एबे तो राति होई आसिलानी, तेणु मते केउठी गोटे गुंफा देखि राति कटेइबाकू पड़िबो ओ ता पर दिन घर को फेरिबा रास्ता खोजिबाकू पड़िबो। एपरी कही भूत जंगल रे गोटे गुंफा खोजिबारे लागिला। ओ खोजी खोजी शेषरे गोटे गुंफा पाइगला। हेले से देखिला से गुंफारे प्रथमरु ही गोटे हाथी रहुछि। तेणु भूत कहिला, अरे ए हाथी, मु 2 दिन हेबो घर को जीवा पाई बाट पाउनी, तेणु मते आजि रातिटा एइठरे रहिबाकू दे। मु काली सखाळे एठारु पळाइबी। एहा सुनी हाथी मने मने भाबिला, अरे ए भूत मानंकु भरोसा नहीं, कारण एमाने जन्मरु ही बेईमान। मो जदि ए भूत को एइठारे रखुची ताहले से मोठारु ए गुंफा छड़ेबाकू चेष्टा करिबो, तेणु ताकू एठारु विदा करिबाकू पड़िबो। एपरी भाबी हाथी कहिला, अरे ए भूत, तू एठारु पळा, कारण एठारे मोर स्त्री पिला छुआ रहुचंती ओ तू जदि एठारे रहू ताहले आमको जागा धरिबो नाही। एहा सुनी भूत जानी पारिला जे हाथी ताकू मिछ कहूची बोली। तेणु से कहिला, अरे हाथी, मु तते भलरे कहिली एठारे रहिबा पाई, हेले तू मते एठारे न रखी मिछ कथा कहूचु। तेणु तू ए भूल रो दंड पाइबू। तू मते तोरे घरे रखिबाकू देइनु। एबे देख मु तो पिठीरे घर करी किफरी रहूची। भूत एपरी कही निजर शक्ति माध्यमरे हाथी पिठीरे गोटे घर करने सह तार 2टी डेणा बाहर करदेला, जहा फल हाथी एबे उड़ी पारिबो। ए हाथी, आजि ठारु तू मोर गोलाम, तेणु मु तते जहा कहबी मानिबू, नहले तते गोटा चोबाई चोबाई खाई जिबी। मालिक, तमे मते जहा कहबो, जेपरी कहबो ओ जेमिति कहबो मो करिबा पाई राजी अछि। हौ एबे मते कुह, मो तुमर की साहाय्य करि पारे? अरे हाथी, मते जोरे भोक लागुची। मु 2 दिन हेबो किछि भी खाइनी, तेणु तू जा मो पाई किछि खाद्य नेकी आसीबू, मु खाइबी। एहा सुनिबा मात्रे हाथी सेठारु उड़ीकी पळाई आसिला ओ खाद्य खोजिबारे लागिला। से खाद्य खोजु खोजु देखिला गाँव गोटे कुकुड़ा चरुछि। एहा देखि से कहिला, अरे एठारे गोटे कुकुड़ा अछि, जाउछि याकू नै जिबी, मालिक खाइबे। एमितिरे बहुत राति हेलानी, एते रातिरे आउ खाद्य मिलिबो नाही। एपरी कही हाथी आसी कुकुड़ा नहीं सेठारु पळाइला। से कुकुड़ार मालिक संजय सेठारु किछि दूर थिला। से देखिला तार कुकुड़ा को गोटे हाथी उड़ीकी नेकी पळाइला। से एहा देखि बहुत आश्चर्य होई कहिला, अरे ये की प्रकार हाथी जे आकाश रे उड़ी पारुची ओ तास मांस खाइबा पाई कुकुड़ा नेउची? मु तो एभलिया हाथी मो जीवन रे देखि नथिली। अरे ये हाथी को देखि मो मन रे गोटे उपाय जुटुची। मु जदि ये हाथी को धरी वैज्ञानिक मान को देई देबी ताहले मते बहुत टंका मिलिबो। तेणु मते ए हाथी केउठी रहउची जानिबाकू पड़िबो। एपरी कही से रहिला ओ ए पाखरे हाथी कुकुड़ा नहीं भूत पाखरे पहुंची गला ओ कहिला, अरे मोर मालिक देखो, मो तुम पाई गोटे कुकुड़ा नहीं कि आसीची। एबे तुमे ये कुकुड़ा को खाई तुमर भोक मेंटाओ। भूत गोटे कुकुड़ा को देखी बहुत जोरे रागी गला, कारण से 2 दिन हेबो किछि भी खाई नथिला। तेणु ए गोटे कुकुड़ारे तार पेट पुरिबो नाही। हई रे मूर्ख हाथी, तोर कोनो साधारण ज्ञान नाही। मु तते कहितिली 2 दिन हेबो किछि भी खाइनी, तेणु तू बहुत खाद्य आनी थांतु, हेले तू गोटे कुकुड़ा नहीं कि आसीचु। ए कुकुड़ारे मोर
ଅଧେ ବି ପେଟ ପୁରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁ ଯା ଓ ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଆସ। ଏହା ଶୁଣି ହାତୀ ପୁଣି ଥରେ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଳାଇ ଆସିଲା ଓ ପୂର୍ବଥର ପରି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ବହୁତ କିଛି କୁକୁଡ଼ା ଚରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଏହା ସଞ୍ଜୟର ଗୋଟିଏ ଚାଲ ବୋଲି। ଏତେ ସାରା କୁକୁଡ଼ାକୁ ଦେଖି ହାତୀ ଖୁସିରେ କହିଲା, ଆରେ ବାଃ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ କୁକୁଡ଼ା। ଯାଉଛି ମୁଁ ଏ କୁକୁଡ଼ାରୁ ଅନେକ କୁକୁଡ଼ା ନେଇ ମୋ ମାଲିକକୁ ଦେବି ଓ ସେ କୁକୁଡ଼ା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ ଲୁଚିକି ଦେଖି କହିଲା, ହଉ ରେ ପୁଅ, କେତେ କୁକୁଡ଼ା ନେବା କଥା ଏବେ ନେଇକି ଯା। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତୋର ପଛେ ପଛେ ତୋର ଘର ପାଖକୁ ଯିବି ଓ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତତେ ନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକକୁ ଦେବା ସହ ତୋର ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଧରି ଆଣିବି। ଏପରି କହୁଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ବହୁତ କୁକୁଡ଼ା ନେଇ ପଳାଇଲା। ଏହା ଦେଖି ସଞ୍ଜୟ ହାତୀର ପିଛା କରିବାରେ ଲାଗିଲା ଓ ସେ ପିଛା କରି କରି ଯାଇ ହାତୀ ରହୁଥିବା ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଓ ସେଠି ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ଆରେ ଶେଷରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ହାତୀ ରହୁଥିବା ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ। ଏବେ ଖାଲି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବି ଓ ଲୁଚିକି ହାତୀ ଉପରେ ନଜର ରଖିବି ଓ ତାପରେ ଆସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କୁ କହି ଟଙ୍କା ନେବି। ଓ ଏ ପାଖରେ ହାତୀ କୁକୁଡ଼ା ନେଇ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭୂତ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ହାତୀ, ଏତେ ବଳକରେ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କଲୁ। ଏକା ସାଥିରେ ବହୁତ ସାରା କୁକୁଡ଼ା ଆଣିଲୁ। ଏବେ ମୁଁ ଏସବୁ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇ ମୋର ପେଟ ପୁରାଇବି। ଏସବୁ କଥା ସଞ୍ଜୟ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରୁ ଶୁଣି କହିଲା, ଆରେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ମଣିଷ ମୋ ଆଗରୁ ପଶି ଯାଇଛି ନା କ'ଣ ଓ ହାତୀକି ବନ୍ଦିନ କରି ରଖିଦେଲା କି? ତେଣୁ ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ହାତୀକୁ ମୋ ଆବଦ୍ଧରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପରି କହି ସଞ୍ଜୟ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପଶିଲା ଓ ଦେଖିଲା ପ୍ରକୃତରେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କୌଣସି ମଣିଷ ନାହିଁ, ବରଂ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ଅଛି। ଏହା ଦେଖି ସଞ୍ଜୟ ବହୁତ ଜୋରରେ ଡରିଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ଭୂତ, ଇଏ ଭୂତ ଭାଇ, ଦୟାକରି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ। ମୁଁ ଭୁଲରେ ୟା ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ମାରିନି। ଘରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆରେ ଏ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ, ମୁଁ ତୋର ମୁହଁ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଛି ତୁ ଏଠାକୁ ଏ ହାତୀର ପିଛା କରି କରି ଆସିଥିଲୁ ଓ ଭାବିଥିଲୁ ଏ ହାତୀକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବୁ ବୋଲି। ତେଣୁ ତୁ ଏବେ ଏଇଠାରେ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯା। ଭୂତ ଏପରି କହି ସେଇଠାରେ ସଞ୍ଜୟକୁ ମାରି ଖାଇଦେଲା। ସେ ସଞ୍ଜୟ ମାଂସ ଖାଇବା ପରେ ତାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ବାଃ, ମଣିଷ ମାଂସ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇଲି। ତେଣୁ କାଲିଠାରୁ କେବଳ ମଣିଷ ମାଂସ ଖିଆଯିବ, ଆଉ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ମାଂସ ଖାଇବି ନାହିଁ। ଆରେ ଏ ହାତୀ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପ୍ଲାନ୍ ଭାବିଛି। କାଲିଠାରୁ ତୋର ମୋର ଯିବା ଓ ଅନେକ ମଣିଷ ଧରିକି ଏଠାକୁ ଆଣିବା। ଏହା ଶୁଣି ହାତୀ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଓ ତା ପରଦିନ ହେବା ପରେ ଭୂତ ନିଜର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ସଞ୍ଜୟ ରୂପ ଧାରଣ କଲା ଓ ହାତୀ ପିଠିରେ ବସି ଗାଁକୁ ଗଲା ଓ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖିଲା ଦୁଇଟି ଛୁଆ କିଛି ଦୂରରେ ଥାଇ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଆରେ ବିଜୁ, ଆମେ ଯଦି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପରି ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା। ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛ, ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳ ଆମେ ଉଡ଼ିକି ଯାଇପାରନ୍ତେ ଓ ମଜାରେ ଖେଳନ୍ତେ। ହଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, ସେଇପରି ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁନି ସେପରି ସମ୍ଭବ ବୋଲି। ତେଣୁ ମୋର ଛୋଟବେଳୁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବସି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ପୂରା କରିବି। ଏସବୁ କଥା ଭୂତ ଶୁଣି କହିଲା, ଆରେ ଏ ପିଲାମାନେ, ଏଠାକୁ ଆସ ଓ ମୁଁ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବି। ତୁମକୁ ଏବେ ମୋ ହାତୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ାଇବି। ତାହେଲେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? ଶୀଘ୍ର ଏଠାକୁ ଆସ। ଅଙ୍କଲ, ତମେ ସତ କହୁଛ? ଆମକୁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ାଇବ? ହେଲେ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ହାତୀ ତ କେବେ ଉଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କିପରି ଉଡ଼ିବୁ? ଆରେ ତମେ ସେ କଥା ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କର ନା। ତମେ ବାସ୍ ଖାଲି ଏ ହାତୀ ଉପରେ ବସ ଓ ଦେଖ ଏ ହାତୀର କମାଲ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜୁ ଓ ବିଜୁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ରାଜି ହେବା ଦେଖି ଭୂତ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ଯଦି ମୁଁ ୟାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଜଣକୁ ନେଇଯିବି ଓ କାଲି ଆସି ଆଉ ଜଣକୁ ନେବି। ଏପରି ଭାବି ଭୂତ କହିଲା, ଆରେ ଏ ପିଲା,
तुमे दुई जन ए हाथी पिठी बसिले से उड़ी पारिबो नहीं। तेणु तुमे गोटे काम कर, प्रथमे जणे बस, मु ताकू नहीं प्रथमे जंगल रे बुलाई आनिबी ओ तापरे आउ जनकर पाली पड़िबो। अरे सांग, तोर गोटे बड़ इच्छा थिला हेलिकॉप्टर रे बसिबा पई, तेणु तू आगे एथिरे बस ओ तापरे मु बसिमी। यह शुणी बिजू बहुत खुशी होईगला ओ हाथी पिठी रे बसी उड़ीबारे लागिला। अरे वाह, केते मजा लागुची, एमिति लागुची मु स्वर्ग रे अछि बोली। धन्यवाद अंकल, तमे मो स्वप्न को पूर्ण करिथिबारु। अरे ए छुआ, तू सतरे स्वर्ग जीवा पाई चाहूचु कि? जदि हाँ ताहले मो साथी रे चल ओ देख मु तते केउठी नहीं जाउची। यह शुणी बिजू को टिके संदेह हैला। ताकू एमिति लागिला सते जेमिति तार मृत्यु समय आसीगला। तेणु से कहिला, अरे अंकल, तमे एमिति कौन कहूच? मते बहुत डर लागुची, तेणु मते आउ बेसी बाट बुलाऊ नहीं। एबे चलो मो गाँ रे छाड़ी देबो। अरे ए छुआ, तू कौन भाबिलु मु तते एठाकू आनिची ए हाथी पिठी रे बसाई बुलाइबा पाई ओ तू मते गोटे साधारण मनीष भाबिलु ना कौन? जदि सेमिति भाबुचु ताहले देख मोर प्रकृत रूप। भूत एपरी कही तार रूप परिवर्तन कला ओ ए पाखरे राजू बिजू को अपेक्षा करी करी अधिक समय होई जिबारु से कहिला, अरे बिजू एते समय हेबो गलानी, हेले से एते पर्यंत आसीनी काहीकि? लागुची से आकाश रे उड़ुतिबारु ताकू बहुत भल लागुची, तेणु से आसीबाकू इच्छा करूनी। हऊ से जेतेबेले आसुची आसु, मो घर को जाउची। राजू एपरी कहिला एवं ता पर दिन सकाळ हेबा परे बिजूर बापा संबित बिजू को खोजी खोजी आसी राजूर घर पाखरे पहुंची गला। अरे ए राजू, कुआडे गलु? घर बाहर को आस। काली ठारू मो पुओ बिजू को खोजी की पाउनी, तेणु तू ताकू केउठी देखिचु कि? एहा सुनी राजू घर बाहर को आसी कहिला, अरे अंकल, काली बिजू मो साथी रे थिला एवं से आकाश रे उड़ंता हाथी पिठी रे बसी उड़ीबाकू जाइथिला ओ से सतरे कोन घर को काली ठारू आसेनी। अरे कौन कहूचु तू? से हाथी पिठी रे बसी उड़ीबाकू जाइथिला, हेले हाथी तो उड़ी पारेनी, ताले से उड़ीला केमिति? अरे तोर मुंड फुंड काम करूनी कि रे? अरे अंकल, मु सत कथा कहूची, बिजू एक उड़ंता हाथी पिठी रे बसी उड़ीबाकू जाइथिला ओ से सेबेठारू कोन आ फेरिनी। सेमाने एपरी कथा हेउथिबा बेले गोटिए छोट हाथी आसी तांकर कथा सुनुथिला एवं राजू कहि सारिबा परे से कहिला, अरे भाई, ए छुआ सत कहूची, कारण से उड़ंता हाथी हेउची मो बापा एवं ताकू गोटिए भूत तार शक्ति माध्यम रे बसीभूत करी रखिची, जहा द्वारा से एपरी उड़ी मनीष को चोरी करी आनी भूत को देउची ओ भूत ताकू बहुत मजारे खाउची। आउ रहिला तुम पुओ कथा, तुम पुओ को भूत काली मारिकी खाई देइची। एहा सुनिबा मात्रे संबित बहुत जोरे रागी गला ओ रागरे कहिला, अरे ये हाथी छुआ, मते खाली देखा से भूत कोउठी अछि। से जेपरी मो पुओ को मारिची ठीक सेमिति मु ताकू मारिबी ओ मो पुओ मृत्युर प्रतिशोध नेबी। एपरी कहिबा परे हाथी छुआ संबित को भूत रहुथिबा गुंफा पाखकू नेइकी गला ओ सेठारे पहुंचिबा परे हाथी छुआ कहिला, अरे भाई, जेते पर्यंत मो बापा से भूत पाखरे अचंती सेते पर्यंत आमे से भूतर किछि भी करि पारिबा नाही, तेणु आमको मो बापा जिबार अपेक्षा करिबाकू पड़िबो। मो बापा गला परे जाई आमे ए गुंफारे निया लगाई देबा, जहा फଳରେ भूत गुंफा भितरे जଳି पड़ी मरी जिवो। एहा सुनी संबित अपेक्षा करिबारे लागिला ओ किछि समय अपेक्षा करी करी देखिले हाथी सेठारू उड़ीकी पळाइला। एहा देखि छोट हाथी कहिला, अरे भाई, एइटा हेउची ठीक समय, देखो मो बापा उड़ीकी पळाइले, तेणु तुमे एबे गुंफारे निया लगाई दियो, जहा फଳରେ भूत मरिबा सह मो बापा मध्य पूर्व अवस्था को फेरी आसीबे। एहा सुनिबा मात्रे रमेश संगे संगे से गुंफा दियोरे निया लगाई देला, जहा द्वारा भूत से गुंफा भितरे जଳି पड़ी मरी गला।